Guys, good morning guys. Mamatak nami guys. Sa among pinuwakan guys. Ayan guys oh. Batak taglubi guys. Nagsugod na tagbatak guys. Labo man guys. Kwarta naman ni guys. Unang batak guys. Muna probinsya guys. Mamatakay. Mamatakay og lubi. Ulit tag Cavite guys. Wala batakunon guys. Kung may batakunon dito guys. Guys, kauntag buwa. Lami kayo guys. Buwa. Baik guys oh. Buwa. Harap. Pwede na ito almusal guys. Share budo dia. Dolidoy. Dolidoy. Lare. Naburuno dia. 20 years. Munig buwa guys. Hindi na pwede sama natin guys. Bawal yan. Sabado guys. Tapos na to. Deliver na to sa kwarta na to guys. Sabado. Tagpilang kilo ngayon? Toy? Ay, tagpilang kilo sa bandog eh? Ha? 50? Taas na. Taas na. Sauna? Sauna. 17. 17. Ha? Oh. Mahal? Milang adlaw. Eh. Paldo mo. Paldo mo. Muwak po mo. Muwak kay. Grabing muwak kay no. Rangkingan, mainit. Muwak kay. Sa? Bao, kan sa? Pila ko nun eh? 2,000. 2,000 size siguro to. Ganito ang trabaho sa Leyte guys. Sakit niyog. Batak. Basta kupras. Kwarta ng kauman guys. Kwarta ta. Kwarta pamatak. Hago pa umpisa guys. Pero mao man na guys. Berbugnaw. Driplawlaw. Marami pa guys. Ating hinahinay lang tayo guys. Hinahinay mabilis. Daling kamay natin guys. Dahan lang tayo. Dahan lang hanggang matapos guys. Dito maabutan ng alas 10. Tapos na to. Sa lips tayo mo sa. Lumaki guys. Lumaki. Kasama sa bilang yan guys. Pero makapal yung laman guys. Guys. Maya ulit guys.